ngày một thì còn có visa, còn cái này có 3 món thì xin lỗi gì đó gửi về.
Rekam dan ya pandemi rekaman dia. Jadi literasi. Coba dikit dulu. Literasi. Ini terapi. Dia spotnya kayak gini. saya bisa kayak dewasa. Ya kan sudah. Jangan lupa. Airnya serius ini Pak. Kalau anak-anak gabut, itu masak. Tapi kan nggak ada masakan kayak gini ya.
Oh. Lu perhatiin bedanya mobil muda. Jangan rebusnya kayak gini. Kita malah air ya. Sudah, ya, sudah yang itu gitu. Ini. Beda.